अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान अहमद कराची से और GNN डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। और आज जो मौजू है वो बहुत हसास नौइयत का मौजू है। यूँ तो कराची में इस वक्त दो अहम मसले हैं। एक तो मसला है स्ट्रीट क्राइम्स का और दूसरा मसला जो है वो है कुदरती गैस का, जो कि घरों में सप्लाई नहीं की जा रही। तो इस हवाले से मैं बात करूंगा और दिफा करूंगा ख़वातीन के हुकूक़ का, खुसूसन घरेलू ख़वातीन के हुकूक़ का, जो अपने हुकूक़ के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ रही हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर नबर्द आज़मा है इस मसले से। और गैस ने उन ख़वातीन को जो अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए खाने पकाती हैं, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनके घर वाले आजकल गैस की तलाश में, लकड़ी की तलाश में, कोयले की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं सड़कों पर कि कहीं से कोई ऐसी तवानाई का जरिया मिल जाए जिससे उनके घर के चूल्हे जल सकें। खुसूसन जो लोग हैं वो तलाश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे तलाश कर रहे हैं, कोई कुदरती जो सूरज सोलर पैनल से चलने वाले कोई चूल्हे तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी कोई नहीं हो रही है। और जो हमारी हुकूमत है वो इस वक्त उसकी सारी तवानाई जो है वो पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत गिराने में सर्फ हो रही है कि किसी तरह गिर जाए। जबकि जो अपोजिशन है उसकी तरजीह ये है, वफाकी हुकूमत की जो अपोजिशन है या जो पंजाब हुकूमत है या KP हुकूमत है, उनकी कोशिश ये है कि उनकी हुकूमत बच जाए। अब इस कोशिश में सारी तवानाई चारों सूबे इस वक्त फोकस है KP में और सूबे पंजाब में। सिंध हुकूमत भी वहीं बैठी हुई है कि किसी तरह पंजाब हुकूमत बचा ले। इसी तरह वफाकी हुकूमत है, वो भी, उसका भी फोकस पंजाब पर है। जो बेयार मददगार है वो है आवाम, जो बुरी तरह रुल रही है। हमारे घरों में, मैं कराची में बैठा हूं चूंकि, तो हमारे घरों में जो सूरत हाल है उस वक्त ये है कि कोई घरों में खाना नहीं पक रहा। लोग घरों से बाहर से खाना खरीद रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके बजट फेल हो गए हैं, लकड़ियां तलाश कर रहे हैं, कोयले तलाश कर रहे हैं, जो वो भी शॉर्टफॉल हो गया है। कोयलों का और लकड़ियों का शॉर्टफॉल भी हो गया है। और सुई सदन गैस है, उसका आलम यह है कि वो सुई गैस की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के बजाय वो कोशिश कर रही है कि LPG जो सिलेंडर हैं उनकी मार्केटिंग की जाए। LPG सिलेंडर की फरोख्त के लिए सारा जोर सर्फ कर रही है और उनके अफसरान बैठे हुए सिर्फ जो है ना बातें बगार रहे हैं, फाइलों के पेट भर रहे हैं। और कराची में गैस नाम की चीज नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि हम रोज सुनते हैं, अखबारात में अक्सर पढ़ते हैं कि गैस के फला जगह से ज़खायर बरामद हो गए, फला शहर से, फला इलाके से गैस के ज़खायर बरामद हो गए। गैस कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा। अब आप अगर देखें, पूरे शहर में अफरा तफरी का आलम है। गैस के बुरान ने जिंदगी अजीरन की हुई है और आलम यह लग रहा है कि जैसे हम पत्थर के दौर में पहुंच गए हैं। हमारा इलाका है गडाप और आपका जो ज़रा थोड़ा सा गैर आबाद इलाका है, मैदानी इलाका है, मंगो पीर वगैरह, तो वहाँ पे कोयले का काम होता था, लकड़ियाँ जला के कोयला बनाया जाता था मसनूई। वहाँ पर कोयला कम पड़ गया है, उसकी फ़रोख्त इस कदर ज़्यादा हो गई है कि रेस्टोरेंट वाले और जो आपके होटल वाले हैं ये सब उनसे कोयला खरीद कर ले जा रहे हैं। और जो अब ये भी बड़ी एक बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो घरों के मर्द हैं वो औरतों से कह रहे हैं भाई तैयारी पकड़ लो, आने वाले वक्त में मट्टी के चूल्हे जलाने पड़ेंगे, लकड़ी के चूल्हे जलाने पड़ेंगे। और लकड़ी को सुलगाने के लिए 50 और 60 की दहाई में एक आला इस्तेमाल होता था, फुकनी, जिससे फूंक कर लकड़ी सुलगाई जाती थी। उसके लिए कह रहे हैं कि वो भी खरीद के रख लो, क्योंकि आने वाला वक्त इतना बदतरीन आ रहा है कि वो फुकनी भी जो है ना दस्तयाब नहीं होगी। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि हम जो हैं पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। तरक्की करने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हैं और बुरी तरीके से हम जो है ना पिछले अदवार में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पिछला दौर बहुत अच्छा था। अब हमें गैस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई लोग जो हैं वो क्या करें, कोई मुतबादिल जरिया तो दें, कोई ऐसी चीज़ तो बताएं कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे ना हो।
معاشی طور پہ ہمیں پہلے ہی ہمارے گھروں کے چولہے جو ہے محدود کر دیے تھے, اب گیس نہ دے کے بالکل بند کر دیے. آپ گیس کی کمپلین کریں 1199 پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی گیس کا پریشر کم ہے. آپ کو پتا ہے پورے شہر میں اور پورے ملک میں گیس کا بحران ہے, تو ابھی انتظار کریں. بھئی آپ نے جو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول دیا تھا 1 مہینہ پہلے, کم از کم اس شیڈول کے مطابق تو آپ گیس دے دیں. بالکل بعض علاقوں میں تو گیس بالکل ناپید ہو چکی ہے, بلکہ بیشتر علاقوں میں پورے شہر میں کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں پتا چل رہا. یقیناً ہمارے ہاں جو ایک طریقہ ہے, جو ہمارے ہاں ایک وتیرہ ہے, جو ہمارے ہاں کا ایک رائج الوقت ہے طریقہ, کہ جی جو بڑے لوگ ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہیں, ان کے گھروں میں گیس جا رہی ہوگی. آپ کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کے شہری 3rd کلاس شہری ہیں. عام آدمی اس ملک کا 3rd کلاس شہری کے زمرے میں آتا ہے, اور اس پر ترہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا کم سے کم بل جو گیس استعمال نہ کرنے پر آتا ہے وہ 250 روپے آتا ہے. اس میں اب سوئی سرن گیس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ سلو میٹر چارجز, اس کے 400-500 روپے 400-500 روپے لگا کر, پھر اس میں جی ایس ٹی لگا کر 50-60 روپے یا جتنے بھی اس کی جی ایس ٹی بنتی ہے وہ لگا کر بھیجتے ہیں, اور آپ کے بل کو 700-800 روپے کر دیتے ہیں 250 روپے سے بڑھا کے. تو ہر صورت میں عوام کا کچومر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں, اور آنے والا وقت جو لگ رہا ہے وہ اتنا بدترین ہے کہ یہاں پر ایندھن کے لیے, لکڑی کے لیے, کوئلے کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوں گی کراچی میں. کراچی پہلے ہی کسی عذاب سے کم ہے, نہ یہاں پانی ہے, نہ صحت کی سہولتیں ہیں, نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ تعلیم ہے. کیا ہے اس شہر میں؟ گیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اسٹریٹ کرائمز پر جو ہے کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا, گھروں کی دہلیزوں پہ لوٹا جا رہا ہے. اب یہ اور مصیبت ہو گئی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے بجٹ فیل ہو گئے ہیں, کیونکہ لوگ گھروں کے باہر سے خرید کے کھانے لا رہے ہیں, اور کوئی کھانے اگر ایک وقت کا کھانا 5 افراد کا 2-2.5 ہزار 3 ہزار روپے سے کم نہیں آتا کھانا. پھر آپ بچوں کو ان کی پسند کے کھانے نہ دیں یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ الگ ایک مشکل ہے. پھر ابھی اسکول ابھی تو فی الحال بند ہیں, لیکن کھلیں گے 8-10 دن بعد, تو اس کے بعد جو ہے اسکول شروع ہوں گے. تو صبح کا آپ کس طرح مینج کریں گے, ان کو ناشتہ کس طرح دیں گے, ان کو تیار کس طرح کر کے اسکول بھیجیں گے. یہ اتنی گھریلو پریشانیوں میں اس حکومت نے, حکمرانوں نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا, مطلب آدمی بوکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہو رہے ہیں, جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں. تو یہ گیس کے مسئلے کو تو حل کریں, اس کی ڈسٹریبیوشن تو صحیح کریں. اگر آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں بالکل کریں, لوڈ شیڈنگ کریں, لیکن اگر لوڈ شیڈنگ کے جو اوقات مقرر کیے ہیں اس میں تو آپ گیس دیں. اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کے ایس سی سے کم از کم یہی سیکھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ اگر وہ کرتی ہے, اگرچہ کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے اس وقت کھپت کراچی میں, یا جس جگہ بجلی کی کھپت ہے کراچی میں بجلی کی کھپت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے جو گرمیوں میں ہوتی تھی. اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ اگر وہ 9 بجے بجلی بند کرتے ہیں 10 بجے کھول دیتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 9 بجے جائے گی تو 10 بجے آ جائے گی. گیس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بیشتر علاقے ایسے ہیں 90% 95% جہاں گیس آ ہی نہیں رہی ہے, اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, وہ بالکل چپ سادھے میں ہیں, وہ کچھ نہیں بول رہے کہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے. میں اس کے ساتھ اس پر بولنا, اس پر خون جلانے کے مترادف ہے. اس پر میں ایک ہلکی پھلکی بات کہوں گا. کسی نے کیا خوب جملہ کسا جو گیس کی صورتحال ہے کہ اگر گیس کا کنیکشن چاہیے تو مطالعہ پاکستان کی کتاب سے لے لو, اس میں گیس کے بے شمار ذخائر موجود ہیں. اجازت دیجیے, شکریہ.